नमस्कार बंधुरा एस एम ऑडियो यूट्यूब चैनल सबाइके स्वागत। प्रत्येक दिन नतून नतून भिडियो देखार जन्य चैनलटी अवश्य सबस्क्राइब करे राखबे चैनेले नतून होले और फेसबुक पेज थेके जारा भिडियोगुलो देखो चैनलटी अवश्य और फलो करे राखबे। आजके निये चले एसेछे तोमादेर 200 वाटेर बाड़ीते बाजानोर जोन्नो एकटा एम्प्लिफायर स्टीरियो क्वालिटिर एम्प्लिफायर रयेछे 200 वाटेर 100+100 किन्तु एकटा मास्टार भलिउमेर उपर रयेछे। और प्रथमेই বলে রাখি একদম খুব সুন্দর একটা বাজেট মানে কম বাজেটের উপর রেডি হয়ে গেছে সুন্দর লুকের একটা অ্যাম্পলিফায়ার 200 ওয়াটের অ্যাম্পলিফায়ার স্টিরিও কিন্তু মাস্টার ভলিউম রয়েছে বেস টোন আর ব্যালেন্সের জায়গায় মিড আর লাউডনেসের জায়গায় যে ডিভিডিটা আছে উপরের দিকে রাখলে ইউএসবি কিট থেকে চলবে আর নিচের দিকে নামিয়ে দিলে পেছনে ইনপুট বড় মেশিনের মতো সিস্টেম। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ ডবল ভিউ লাইট লাগানো রয়েছে আর এই ভিউ লাইটটাকে ডট বার করা যাবে এই হচ্ছে তার সুইচ। আর এই দুটো যে সকেট আছে এগুলো নর্মাল এর কোনো কাজ নেই। पावर सुइच पावर एलईडी सुंदर लुकर ऊपर रेडी हो गए 200 वाटेर स्टीरियो। दाम जानते नीचे नम्बर देवा आछे ओई नम्बरे व्हाट्सएप करो अजथा कल ना करे ओइटा हच्छे आमार व्हाट्सएप नम्बर व्हाट्सएप करबे। और एगुलो कुरियर सिस्टेमे डेलिभारि देवा जाए एड्रेस दिले बाड़ीते पाठानो हय और आमार बाड़ी थेके एसे निये जेते पारो। आमार एड्रेस हच्छे पश्चिम मेदिनीपुर डेबरा डेबरा थेके भेतरे आसते हबे आलोक केंद्र थेके भेतरे आमार बाड़ीते काज हय बाड़ीते राधाकान्तपुर। और एर बैक साइडे आछे स्पीकार टार्मिनाल दुटो लाल दुटो कालो एसि फ्यूज आछे कुलिंग फैन एकटा लागानो रयेछे और इनपुट रयेछे एकटा आउटपुट रयेछे बड़ मेशिनेर मतो। और एबारे सोजार भेतरटा देखाई भेतरे रयेछे ट्रांसफर्मार देखते पाচ্ছ कोम्पानी ट्रांसफर्मार रयेछे 30 5 एम्पियर जेरकम बाजेट सेरकम मेशिन। और এই হচ্ছে মন্ডি কোম্পানির 100+100 बोर्ड और এই হচ্ছে ক্যাপাসিটর 4763 और नासा कोम्पानिर बैस टेबिल मिटर बोर्ड रयेछे टोटालटा मिलिए काजेर क्वालिटी हच्छे काज परिष्कार करे काज रयेछे। आमि एबारे এই बक्सेर माध्यमे साउंड टेस्ट करब और एते 100+100 लोड देवा जाबे माने 200 आडी लोड खूब सुंदर चलबे और बाड़ीर व्यवहारेर जोन्नो এই मेशिन रयेछे। এই बक्से आमि टेस्ट करे शोनाচ্ছি যদি हेडफोनटा थाके व्यवहार करो। चलो एबारे एटार पावारटा देওয়া যাক पावारटा দিয়ে দিয়েছি আমার ব্লুটুথ यूएसबी থেকে গান চালু হয়ে গেছে আর এর উপরের দিকে রাখা আছে উপর দিয়ে রাখলে यूएसबी থেকে চলবে মাস্টার দিলে গানটা চলবে। দেখো लोड এখন ओभारलोड দেওয়া রয়েছে মানে 400+400 লোড দেওয়া আছে টোটাল মানে দুটো চ্যানেল মিলে। আর এতে 100+100 লোড খুব সুন্দর চলবে আর বাড়িতে ব্যবহারের জন্য। Remix local hot sale আর টেস্ট করছি না এরকম যদি কম বাজেটের উপরে মেশিন লাগে বাড়ির জন্য অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারো। বা কেউ যদি এরকম বক্স বানাতে চাও মানে হাতে তৈরি বক্স একটু বাজেট দিয়ে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারো। আমার ভাইয়ের যে নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবে। আজকের মতো ভিডিও এতটাই।